পুরস্কার বা ক্ষতি কী? দেখুন, শুভেন্দু অধিকারী একটা গণ আন্দোলনের জন্য নেতা হয়েছেন। উনি বাড়িতে বসে বসে নেতা হয়ে যাননি। ভাইপো যেরকম বাড়িতে बसे बसे नेता हो गए, बाड़ीते सब किछु पे जाच्छे। अनाड़ी फिल्म आप लोग सब लोग देखे होंगे। अनाड़ी फिल्म में एक राजनंदन। নমস্কার, আপনারা দেখছেন হিন্দুস্তান নিউজ এক্স। আপনাদের সাথে আমি পল্লব। আর এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ভাটপাড়া বিধানসভায়। আমরা যাকে পেয়েছি রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার কোর কমিটির সদস্য প্রিয়াংশু পাণ্ডেকে। তো দাদা, প্রথমেই জানতে চাইব যে আপনাদের যে দুয়ারে সরকার, একটা তৃণমূল সরকার বার করেছে, দুয়ারে সরকার ভোটের 5 মাস আগে, এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য? सब থেকে আগে নমস্কার আপনাকে, আপনার হিন্দুস্তান লাইভ নিউজের যত ভিউয়ার আছেন সবাইকে গরিক অভিনন্দন জানাই। দুয়ারে সরকার এতদিন পর মনে আসলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিসি ভাইপো সরকারের। ওনাদের মনে এর আগে ছিল না কি সরকারকে কিভাবে কাজ করতে হয়, কিভাবে মানুষের সাথে থাকতে হয়, কিভাবে সাধারণ জনগণকে নিয়ে চলতে হয়? ওনারা কি ভুলে গেছিলেন? সাডেনলি ওনাদের মনে পড়েছে কি জনতার পাশে যেতে হবে সেই ইলেকশনের আগে? এর আগে কেন ওনারা কোনো দিন মনে করেননি কি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে? সেটা মিথ্যাবাদী প্রস্তুতি নিয়ে ওনারা যে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, এবার তো মানুষ জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে কি আপনারা দুয়ারে সরকার আসছেন কেন? কি আছে প্রয়োজন আপনাদের? ভোটে আপনারা জেতার জন্য আসছেন? আপনাদের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, তাই আপনি সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে শো করতে চাইছেন কিনা আমাদের ঘরটা ঠিক আছে, আমাদের লোকজন ঠিক আছে? এটা কিছু নেই, এটা নাটক আছে। দুয়ারে সরকার সারা বাংলার মানুষকে যেভাবে বোকা বানিয়ে পিসি ভাইপো এতদিন থেকে চলে আসছে, সেই নাটকের একটা অন্যতম মানে সরকারের, রাজ্য সরকারের যে অভিযোগ করলেন, তো একটা অভিযোগ আপনাদের তরফ থেকে বারবার আসে যে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত যে প্রকল্প ছিল সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যের একটা স্বাস্থ্যসাথীর একটা কোনো প্রকল্প এসছে। সেই প্রকল্পটা, একটা কেন্দ্রের প্রকল্প বন্ধ, একটা রাজ্যের প্রকল্প চালু, এটা নিয়ে মমতা দিদি ভয় খেয়েছেন। সারা বাংলার সাধারণ মানুষ জানে মমতা দিদি ভয় খেয়ে গেছে। সাধারণ জনগণ বলছে মমতা ভয় খেয়েছে, তাই 2021-এ মমতা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আয়ুষ্মান যোজনাটা শুধু বাংলার জন্য নিয়ে আসেননি, সমস্ত ভারতবর্ষের 133 কোটি মানুষের জন্য উনি নিয়ে এসেছেন আয়ুষ্মান যোজনা। প্রত্যেক লোক 5 লাখ টাকার করে বিমা যোজনা পাক, স্বাস্থ্য বিমা যোজনা। ওনার একটা প্রণ ছিল, সংকল্প ছিল কি আমাদের বহু মানুষ এলাকার, আমাদের দেশের বহু মানুষ যার কাছে ঠিক করে খাবার পয়সা নেই, যদি আজকের সময় শরীরে ওনার কোনো অসুবিধা হয়ে যায় তাহলে উনি কীভাবে ট্রিটমেন্ট করাবেন, কিভাবে উনি ভালো করে থাকতে পারবেন, সুস্থ হতে পারবেন, তার জন্য উনি স্বাস্থ্য বিমা যোজনা নিয়ে আসলেন। মমতা দিদি কী করলেন? বাংলা এটা চলবে না। কেন চলবে না? তার মূল কারণটা হচ্ছে ভয়। মমতা দিদি দেখলেন কি যদি এই আয়ুষ্মান যোজনাটা বাংলাতে চলে তাহলে নরেন্দ্র মোদীজির, প্রধানমন্ত্রীজির একটা পপুলারিটি হবে। উনি এইটা ভুলে গেলেন কি প্রধানমন্ত্রীজি আগে পিএম আছেন, এখন উনি সাধারণ জনগণ সারা ভারতবর্ষে ওয়াসি জন্যে উনি প্রধানমন্ত্রী, পরে উনি কোনো পার্টির লোক। যেরকম আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তো ভারতীয় জনতা পার্টি করার লোক থাকুক কি অন্য কোনো দল করার লোক থাকুক, সবার উনি মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গতে। এই কথাটাকে উনি বুঝতে পারেননি। উনি ভুলে গেছেন কি আমাদের লোকতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা কী আছে। উনি লোকতন্ত্রকে যেভাবে শেষ করে যাচ্ছেন তাই এটাও ভুলে গেছেন। আজকে উনি যেটা নিয়ে এসেছেন সেটা কিভাবে চলবে, কিভাবে এটা সাধারণ মানুষ পাবে, তার কিন্তু কোনো প্ল্যানিং নেই। এই কিছুদিন আগে আমি আপনাদের মাঝখানে এই একটা বর্তমানে খবরে একটা পেপারে বেরিয়েছিল কি ব্যারাকপুরে শাশুড়ি বৌমা মধ্যে দ্বন্দ্ব, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে একসঙ্গে নাম নথিভুক্তকরণে আপত্তি। এটা ব্যারাকপুরের খবর। এর মধ্যে কি আছে, একটা বাড়িতে শাশুড়ি ও বৌমার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে অলরেডি আগে থেকে। ওনারা চাইছেন, দাদা মাঝে আমি একটা ইন্টারাপ্ট করি, যে আপনি আমাদের দর্শকদের যদি একটু হিন্দিতে বলেন তাহলে খুব সুবিধা হয়, মানে যদি একটু ট্রান্সলেট করে দেন। मैं बता रहा हूँ कि आज जो स्वास्थ्य साथी कार्ड ममता बंदोपाध्याय जी, मुख्यमंत्री जी बंगाल की जो लाई है, इसका कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी इसका जो है सिस्टम तैयार नहीं है। सामने चुनाव आया, ममता बनर्जी भय खाई है,
भय के चलते वो जो है इसको लॉन्च करते जा रही है, लगातार नया एक कार्यक्रम लाते जा रही है, लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं है। ये वर्तमान खबर के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान न्यूज़पेपर कैसा न्यूज़ बनाता है। उसके पेपर में भी ये 15 दिसंबर 2020 का न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है कि एक परिवार जो बैरकपुर का निवासी है, उसमें बहू और सासू माँ में दोनों में आपस में द्वंद्व है। सासू माँ बोलती है कि हम लोग को जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड लेना है। वो बैरकपुर म्यूनिसिपैलिटी के जो भी प्रशासक हैं, जो पहले चेयरमैन भी रहे हैं, उत्तम दास जी के पास जाते हैं, जो तृणमूल के एक नेता हैं। उनके पास जाकर बोलते हैं कि मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना चाहता हूँ, उसमें क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है नाम अलग हो, फॉर्म फिलअप हो, और मेरी बहू का नाम अलग फिलअप हो। उत्तम दास जी बोलते हैं नहीं, आपको एक साथ फॉर्म फिलअप करना होगा, एक साथ ही आप लोग जो है पूरे परिवार का लोग फॉर्म फिलअप करिए, तभी आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड बन पाएगा। सासुरी क्या करती है? सासू माँ जाकर के अपने बहू को इस बात को बोलती है। बहू का घर पास में ही सदर बाजार में है, जो उत्तर बैरकपुर नगर पालिका के अंतर्गत पड़ता है। वो अपने उत्तर बैरकपुर नगर पालिका के प्रशासक के पास, जो पहले चेयरमैन रहे वहाँ के, वही हैं मलय घोष जी, उनके पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग अलग अलग दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक ही सरकार के दो नेता, दोनों अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के प्रशासक, और दोनों के मुख से दो तरह का अलग अलग विषय। एक बोलते हैं कि दोनों को साथ में फॉर्म भरना होगा, और दूसरा बोलता है दोनों अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर के वो सासू माँ और बहू में लड़ाई होता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। अंततः ये मामला थाना में जाता है और ये जीडी होता है। ये हाल है बंगाल के सिस्टम के, बंगाल का जो भी नया प्रकल्प आ रहा है उसका, ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का। इसलिए मुझे तो संदेह है कि ये कार्ड कहाँ तक लोगों को मिल पाएगा, क्या इसकी उचित जो है समय होगी, क्या जो है लोग इसको सही समय पे पाएंगे, या अचानक ये जिस तरह आम्फान के वक्त में 1000 रुपया का जो है देने का प्रावधान ममता बनर्जी जी लाई थी और उसका फॉर्म फिलअप हुआ था। गरीब परिवार जो अपने घर में सही से अपना जो है भोजन जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, वो 10-10 रुपया दे करके फॉर्म लेकर के फॉर्म फिलअप करवाया था, वो रद्द हो गया था। कहीं यही स्थिति इसका भी तो नहीं है? ये संदेहास्पद है। ये स्कीम, ये उनका जो लाई है स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये कितना दूर तक जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पर हम लोग को संशय है। इसलिए आज भी मैं बोलूँगा, यदि ममता बनर्जी जी को सच में लगता है कि वो भूल की हैं, तो आयुष्मान योजना को वो लागू करे बंगाल के प्रत्येक बंगाल वासियों के लिए। उससे बड़ा जो है कोई भी सुविधा नहीं हो सकता। কিন্তু দাদা, আমাদের তৃণমূল সরকার তো বারবার বলছে যে দুয়ারে সরকারের যে ক্যাম্প রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, সেখানে যে লম্বা লাইন বা সেখানে মানুষের যে উন্মাদনা, তা বিজেপিকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে রাজ্যের যে স্কিম বা রাজ্যের যে প্রকল্প, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের থেকে অনেক গুণে বেশি। বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছে মমতা ভয় খেয়েছিল, তাই নিজে এবার ইউটার্ন নিয়েছে। ইউটার্ন কীভাবে নিল? আয়ুষ্মান যোজনাটাকে শেষ করে স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে আসলো। সাধারণ মানুষ জানে এই যে দিদিমণি করছে, নিজেরও বাড়ি পয়সা নেই। যদি এটা না সাধারণ মানুষ পায় পরবর্তীকালে, তাহলে এই পয়সাটা সরকারের পয়সা, কেন্দ্র সরকার এর মধ্যে 100% নিজে যা সহযোগিতা থাকবে সেটা করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য এসেছেন, সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চান। उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस बात पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज आम जनता इस कार्ड के लिए आगे बढ़ी है, इस कार्ड को जो है फॉर्म फिलअप कर रही है। लेकिन हम लोग को संदेह है कि ये कहाँ तक जो है ये कार्ड का सिस्टम जो है लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर संशय है। साधारण मानुष, साधारण जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन में नई जो सुविधाओं को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके आज इस पर आगे बढ़ रही है। দাদা, রাজ্যের একাধিক নেতা মন্ত্রী অনেকেই অভিযোগ করে যে কেন্দ্রের যে প্রকল্পগুলো আপনাদের রাজ্যে চালু করা হচ্ছে না, তার একটাই প্রধান কারণ যে কেন্দ্র অর্ধেক টাকা দেয়, রাজ্য অর্ধেক টাকা দেয়। একাধিক প্রকল্পও দেখা গেছে, কিন্তু নাম হয় কেন্দ্রের। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেন্দ্র থেকে যতই প্রকল্প সারা ভারতবর্ষে দেওয়া হয়েছে, কোনো প্রকল্পের মধ্যে আপনি বিলো 60% কেন্দ্রের পয়সা পাবেন না। 60% के नीचे कोई भी प्रकल्प में पैसा नहीं है। जितना भी प्रकल्प आज चल रहा है पूरे देश में, प्रत्येक प्रकल्प में केंद्र सरकार का सबसे कम जो है हार उनका 60% है। हमारे देश का एक जो है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के तहत में केंद्र सरकार कोई भी कार्य कहीं भी करती है तो केंद्र, राज्य, लोकल के नगर पालिका या ग्राम पंचायत, उनका अपना जो है एक भूमिका होता है, वो एक परसेंटेज होकर के ही कार्य होता है। ये स्ट्रक्चर आज का तैयार नहीं है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हमारा जब कानून बना था, उस समय से स्ट्रक्चर चल रहा है और आज भी चल रहा है।
দাদা রাজ্য রাজনীতির খবর যদি আপনার থেকে জানতে চাই তাহলে একটা খবর প্রথমেই উঠে আসে যে জেপি নাড্ডা আপনাদের যে সভাপতি ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিল্লি বিজেপির সভাপতি যে জেপি নাড্ডা যখন আপনাদের দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে এলেন তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় তার উপর একটা বিরাট অঙ্কের মানুষ হামলা চালালো, পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু সেই হামলার বা সেই যে ঘটনা হলো সেটাকে ঠেকাতে পারলো না। কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিল রাজ্যকে, কিন্তু রাজ্য সেই উত্তর তার অনড় রইল, তার আইপিএসদের পাঠালো না। देखिए ये जो बात है पूर्ण रूप से मैं आपको पहले ये संशोधन करवा दूं कि जेपी नड्डा जी के ऊपर, जेपी नड्डा जी के कन्वे के ऊपर जो अटैक हुआ वो अटैक साधारण जनता का अटैक नहीं था, साधारण जनता का आक्रमण नहीं था। वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पाले हुए हारमाद वाहिनी और गुंडा का जो है अटैक था। वो जो अटैक कर रहे थे उस अटैक में पूर्ण रूप से बंगाल पुलिस का समर्थन था, बंगाल पुलिस का सहयोग था, इसलिए वो लोग रास्ते पर आकर के नाटक कर रहे थे। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतवर्ष नहीं अपितु समस्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के अध्यक्ष का आगमन होता है पश्चिम बंगाल में। वो एक जिला में जाते हैं और बंगाल पुलिस पूर्ण रूप से जो है मुख्य दर्शक के रूप में, एक सहायक के रूप में गुंडा को, उनके क्रिमिनल को, हारमद वाहिनी को रास्ते पर ला करके जो है अटैक करवाती है। इससे निंदनीय कोई घटना हो नहीं सकती है। ये बंगाल के लिए ये जो बंग ध्वनि ममता बनर्जी चला रही है, मुझे लगता है ये बंग ध्वनि ममता बनर्जी इसीलिए चला रही है कि बंगाल का जो है नाम सुनाम नहीं कुनाम के रूप में समस्त भारतवर्ष में प्रचलित हो, और वो उस दिन प्रमाणित हुआ है। बंग ध्वनि यही बंग ध्वनि था कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी हमला होता है। দাদা একটা প্রশ্ন, যে তৃণমূলের এক সাংসদ বলছেন যে জেপি নাড্ডা তো দেশের প্রধানমন্ত্রী বা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন, যে তার জন্য যত রাস্তা যাবে তার রাস্তা পুরো রাস্তা পুলিশের কনভয় থাকতে হবে বা পুলিশি নিরাপত্তা থাকতে হবে, কিন্তু যতটা ছিল পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে তৈরি ছিল পুলিশ। पुलिस किसी भी तरह से तैयार नहीं थी। स्वराष्ट्र मंत्री होना ही सबसे बड़ा जो है सुविधा का कारण नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसकी क्या कैटेगरी है, ये भी पूरे देश में निर्धारित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको जो है जेड और जेड प्लस की कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? तो उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का आघात और हमला हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो मंत्री हैं तो उनके ऊपर जो है जेड और जेड प्लस की सिक्योरिटी देनी होगी। बहुत सारे केंद्र में ऐसे हमारे मंत्री हैं जिनके पास जेड कैटेगरी और जेड प्लस की सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे हो गए, वो मंत्री हैं, उनके ऊपर वैसी कोई सूचना नहीं है कि उनके ऊपर आघात हो सकता है, उनके ऊपर कोई आक्रमण हो सकता है। लेकिन जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी एक ऐसे पार्टी के अध्यक्ष हैं जो समस्त विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है और भारतवर्ष में वो पार्टी का ही सरकार है। ऐसे लोगों को यदि सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस पर यदि नज़र नहीं रखी जाएगी, तो फिर ये पश्चिम बंगाल के लिए दुर्भाग्यजनक है। দাদা এটা পুরো যে গোটা ঘটনাটা আপনাদের জেপি নাড্ডার ওপর যে হামলা বা তার পরবর্তী যে পদক্ষেপ সেটা সবার মানে কারোই অজানা নয়, কিন্তু দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যকে এক চিঠি দেওয়া হলো, সেখানে 3 আইপিএসকে শোকজের জন্য ডেপুটেশনে ডাকা হলো, কিন্তু রাজ্য সরকার তার নিজের অবস্থানে অনড় থেকে কোনোভাবেই সেই 3 আইপিএসকে ডেপুটেশনে যেতে দিল না। কেন্দ্র রাজ্য কোথাও একটা মনে হয় যে এটাই তো ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচারকে শেষ করা হচ্ছে। ডেপুটেশনে কেন্দ্র হোম মিনিস্ট্রি থেকে যে কোনো আইপিএসকে ডাকা যেতে পারে, এটা নতুন কিছু না। কিন্তু রাজ্য সরকার তো বলছে যে কেন্দ্রকে রাজ্য সম্মতিটা ছাড়া কেন্দ্র থেকে ডেপুটেশন দিতে পারে না। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো করে লোটাকে পড়ে নিতে হবে। আমি তো ওনাকে বেশি কিছু বলতে পারবো না, উনি অনেক দিন থেকে পলিটিক্স করে এই জায়গাটা এসেছেন। হোম মিনিস্ট্রি যে কোনো সময় আইপিএসকে ডেপুটেশন দিয়ে ডাকতে পারে, আগে ওনাকে পড়ে নিতে হবে লোটাকে। আর যত তৃণমূলের লোকজন যে এসে মুখপাত্র হিসাবে বলে যাচ্ছেন তারাও কিন্তু আগে ভালো করে লোটা পড়ে নিক। আমাদের ভারতবর্ষ আইনে কী আছে, ল অ্যান্ড অর্ডারটা দেখে রাজ্য সরকার, সেটা ঠিক, কিন্তু একটা আইপিএস অফিসারকে ডেপুটেশন দিয়ে কেন্দ্র সরকার ডাকতে পারে না, এটা ভুল। 100% ওনার ডাকার অধিকার আছে, তাই কেন্দ্র থেকে হোম মিনিস্ট্রি থেকে এই চিঠিটা করা হলো। দাদা আপনাদের জগৎ প্রসাদ নাড্ডা ঘুরে যাওয়ার পরে 2 দিনের রাজ্য সফরে এসেছেন আপনাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, আজ পশ্চিম মেদিনীপুরে যাবে, কিন্তু রাজ্য রাজনীতির একটা মোড় বলা যায় যে আপনাদের আমাদের তৃণমূল দলের প্রাক্তন যে মন্ত্রী ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উনি ওই অমিত শাহের সাথে ওই সভায় যোগদান করবেন। ও শুধু শুভেন্দু অধিকারী কথাটা না, পুরোপুরি তৃণমূল কংগ্রেসের দলে যত নেতারা আছেন, যত কার্যকর্তারা আছে, সবাই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপরে আর ভরসা রাখতে পারছে না। কেন? এই সরকারটা, এই দলটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে চলে গেছে। এই দলটাই সরকারটাকে চালাচ্ছে ভাইপো কোম্পানি। সাধারণ মানুষ এবং বাংলার জনগণ, সাথে সাথে তৃণমূলের কার্যকর্তা নেতারা বিশ্বাস রাখতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আর দলটাকে চালাতেই পারছেন না। দল চালাচ্ছে কে? ভাইপো। ভাইপোর সঙ্গে কে আছে? পিকে। পিকে কি পলিটিক্স করেছে কোনো দিন রাজনীতি করেছে? তার উপরে কেন ভরসা রাখবে নেতারা? নেতারা নিজে জমি খেটে খুঁটে কাজ করে এগিয়েছে, তারা কেন ভরসা করবে এদের উপরে? তাই আজকে শুভেন্দু অধিকারী নেই। আমার যা মন বলে, আমার কাছে যা খবর আছে, সারা বাংলার তৃণমূলের নেতারা পাহাড় থেকে সাগর অবধি সবাই কিন্তু তৃণমূল থেকে বের হতে চাইছে। তারা যদি জায়গা পায় 100% সবাই বেরিয়ে যাবে, আর না হলে বাড়িতে বসে যাবে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আর কাজ করতে পারবে না। দাদা কোথাও মনে হয় যে তৃণমূল এতদিন যাকে জননেতা বলতো, বা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের একটা ভিত্তিপ্রস্তর বলা যায়, তা আজকে বিজেপিতে আসবে বা গেরুয়া শিবিরে আসছে, তো সেখানে বিজেপির কতটা লাভ লোকসান বা ক্ষতি কী? দেখুন, শুভেন্দু অধিকারী একটা গণ আন্দোলনের জন্য নেতা হয়েছেন। উনি বাড়িতে বসে বসে নেতা হয়ে যাননি। ভাইপো যেরকম বাড়িতে बसे बसे नेता हो गए, बाड़ीते सब किछु पे जाच्छे। अनाड़ी फिल्म आप लोग सब लोग देखे होंगे। अनाड़ी फिल्म में एक राजनंदनी होती है जो एक्ट्रेस के रूप में कार्य करती है उस पिक्चर में। उनको सब कुछ जो है फैसिलिटी घर में दिया जाता है। उनका भाई बोलता है नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको जो चाहिए सब आपको घर में मिलेगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन हाउस। কিন্তু তৃণমূল তো আপনাদের एवरीथिंग इज अवेलेबल इन हाउस। राजनंदिनी के ही रूप में ये भाइपो है। इनको प्रत्येक सुविधाएं, प्रत्येक जो भी उनको जरूरत था सब उनको घर में जो है पीसी उनको दी है। वो क्या जानेगी समाज में कैसे लोग कार्य करके नेता बनते हैं? वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता कितना परिश्रम करके आगे बढ़ता है? वो क्या जानेंगे कार्यकर्ता और जनता के बीच में जो रिश्ता होता है वो रिश्ता कितना मजबूत होता है? उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तो राजनंदनी है अनाड़ी फिल्म का, तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि बंगाल की सच्चाई क्या है। वो सिर्फ घर में बैठ करके मुझे इतना यहाँ से चाहिए, मुझे इतना यहाँ से चाहिए, इतना ये लेना है, इतना ये करना है, सिर्फ तोलाबाजी सीखे हैं, पैसा ला रहे हैं और 80 करोड़ रुपया का घर में बना करके एस्केलेटर लगाकर घर में निवास कर रहे हैं। उनको क्या पता? उनको कुछ भी नहीं पता है बंगाल की सच्चाई। इसलिए आज बंगाल में जो है वो लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और वो समाप्त हो चुके हैं। सामने जो है तृणमूल कांग्रेस का 1 जनवरी फाउंडेशन डे है 2021। 1 जनवरी में उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पर भी संदेह है। কিন্তু তৃণমূল বলছে যে দাদা বিজেপির কোনো নেতা নেই বা বিজেপির কোনো কার্যকর্তা তেমন হয়ে নেই, তাই তৃণমূল ভাঙিয়ে বিজেপিকে আজকে বিধানসভার টিকিট বা লোক। देखिए, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, ये बोलना ममता बनर्जी के लिए दुर्भाग्यजनक है। तृणमूल कांग्रेस के जो भी नेता लोग बोल रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बीजेपी के पास नेता ही नेता है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक बड़े से बड़े नेता का जो है जगह ले सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है। जो भी पद पर आसीन होते हैं उसके साथ पूरा संगठन होता है, और संगठन जहां होता है वो व्यक्ति ही नेता होता है। इसलिए भूल धारणा है। तृणमूल कांग्रेस को अभी तक पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी सांगठनिक पार्टी है, इसलिए वो लोग ऐसी बात को कर रहे हैं। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, लोग आना चाह रहे हैं। जो आना चाह रहे हैं उसमें से हमारी पार्टी जो है देख रही है किसको लेना है नहीं लेना है। जो आपराधिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो सदैव कुशासन की प्रवृत्ति को लेकर चलते हैं, वैसे लोगों को हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाकी निर्णय जो है सोच समझ करके ही लिया जा रहा है। কিন্তু দাদা কোথাও মনে হয় যে আসানসোলের যে মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি উনি ইস্তফা দিয়েছিলেন গত পরশু, কিন্তু তারপরে আপনাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় দিল্লিতে চিঠি দিয়ে হয়তো জানিয়েছেন যে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে যেন বিজেপিতে না নেওয়া হয়। সম্ভাবনা হয়তো কোথাও তৈরি হয়েছিল যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে আসতে পারেন, কিন্তু কাল আবার তৃণমূলে ফিরে গেছেন। কী বলবেন? मैं तो आपको बोला कि आने के लिए सभी तैयार है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं कार्य करता हूँ। हमारे पास कम से कम 10 जिला से जो है तृणमूल के बड़े बड़े पदाधिकारियों का कॉल आ चुका है कि दादा हमें जॉइन करते चाই, আমি জয়েন করতে যাই। কোনো জায়গা থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা প্রেসিডেন্ট ফোন করছে, তো কোনো জায়গা থেকে ওদের ইউথ জেলার প্রেসিডেंट ফোন করছে, रेगुलर फ़ोन चले আসছে। किंतु फ़ोन करने से या उनके चाहने से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी सदस्यता दिलवा देगी, ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के राज्य नेतृत्व तक सभी बड़े नेतागण सोच समझकर ही किसी का ज्वाइनिंग ले रहे हैं कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी के अनुशासन को मानते हुए कार्य करेंगे वैसे लोगों को ही हम लोग ले सकते हैं। बाकी लोग या तो घर में बैठे नहीं तो फिर अपने जीवन को, राजनीतिक जीवन को बंद करके रहें, उनके लिए वही अच्छा होगा। क्योंकि बंगाल में एक नया परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला है। बंगाल को निश्चित रूप से एक जो है सुनहरा बांग्ला हम लोग बना के रहेंगे, सुनहरा बांग्ला का निर्माण होगा। দাদা শেষ একটা প্রশ্ন, আপনার মনে হয় যে তৃণমূলের যারা মুখ ছিল এতদিন তারাই আজকে আপনার বিজেপির দলে গিয়ে সেই মুখ নিয়ে আপনারা 2021-এর বৈতরণী পেরিয়ে যাবেন? 2021 में सरकार बनने दीजिए, आप लोग देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है और संगठन से बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। संगठन के अनुशासन और संगठन के निर्णय के अनुसार ही जो भी कार्य होगा, कोई किसी का मुख नहीं बन सकता। यहाँ पर संगठन ही सबसे बड़ा मुख है और देश में नरेंद्र मोदी ही हमारा सबसे बड़े मुख है। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে আপনি কত আশা করছেন? সরকারের বিজেপি কতটা থাকে? তৃণমূল 30টা সিট পাবে না। তৃণমূল দলটা থাকবে কি থাকবে না সেটা নিয়ে সন্দেহ। আমি এটুকু আপনার সামনে আজকে বলে দিই কি সারা বাংলাতে যেভাবে তৃণমূল সরকার এটা চলেছে, এই তৃণমূল পার্টিটা আছে কি না সেটা নিয়ে কিন্তু পরে আমাদের ছোট ভাইরা যারা পিএইচডি পড়াশোনা করবে তারা কিন্তু এটা নিয়ে সংশোধন করবে या ইনকোয়ারি করবে কি সত্যি কি তৃণমূল কংগ্রেস দল ছিল নাকি শুধু একটা প্রাইভেট কোম্পানি ছিল। এটা নিয়ে পড়বে লোকজন, পিএইচডি করবে এটা নিয়ে, আপনি দেখবেন পরবর্তী দিনে এটা দেখতে পারবেন। সেই জন্যে তৃণমূলে আর কোনো জায়গা নেই, কোনো জায়গা আসতে পারবে না। 2006 সালে 29টা পেয়ে লাস্টে 30 হয়েছিল, সেই অঙ্কটাও পাবে না তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাতে। তাই আমি বলি এই দুয়ারে দুয়ারে এখন সোর উঠেছে, দুয়ারে দুয়ারে সোর উঠেছে, বাড়িতে চাল চোর এসেছে, এটাই সারা বাংলা। সদস্য প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডের সাথে তো উনি পরিষ্কার জানালেন যে তৃণমূল 30 থাকবে, বাকিটা বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। আর বাকি যে আগামী 1 জানুয়ারি তৃণমূলের যে প্রতিষ্ঠা দিবস, সেই প্রতিষ্ঠা দিবসও তৃণমূল পুরোপুরি পালন করতে পারবে কিনা সেই নিয়েও যথেষ্ট সংশয় দেখা গেল রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার অন্যতম সদস্য প্রিয়াঙ্কু পাণ্ডের মুখে। ধন্যবাদ, আপনারা দেখছেন নিউজ ডেস্ক, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।